زينا أبزلهم يبصحون كبراتن كبرانن نحزي استسمعوا أقدستي معبالتات كم سعب قريبنا لنا حدش تقتاتلتنا كاننا سبسكرايب من داقبركم كتكاتولنا نعدمكم نحزي قرأيو أفضلات بوليتيكا تقراي بسلامن بزتن كفتحيو دكتور دبرزيون منغستي تقراي بادو خزنا تقبليون كسغس مهلاوز قلس أبوان برحو واحد دكتور دبرزيون قندي علامان عمامن منغسنتو بعلي قليس لهم بزرزر قرب يوم كاب مقالة سالساي ويان تقراين مرحتي بوليتيكان عبيت عدن ورومنا محران هزوز صاوعي تقريبهم أب منغو منغس فيدرال نحو حاتن قنات كل عب جاب بسحو أبزب هالو زلو ساعات كاب مقالة نهزبتا محران ورومانيو صاوعي تقريبو ظلام حزنا يولنا تديف نصر درون زبغسو حدش ميلا ازرارابي خوينم صره خبرات درونات ኢትዮጵያ ዝተመሃዘ ሜላ ሰራዊት ትግራይ ዓለም ለኸ ተመክሮ ዝምልከት ጸብጻብ ሒዝና ኣለና ሚስጥራዊ ሞት ልዑል ዓብደል ቢል ፈሃድ አል ስዑድ አዘራራቢ ኮይንሎ እዚውን ሒዝና ኣለና እዚ ከምዝሉ ንሃለወ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሕትን ስዑድ ዓረብን መጥቃዕታት ኩናት ቀፂሉሎም ስዑድ ዓረብን ሕደይዳ ክትድብድብ እንከላ ዕጡቃት ሕት ድማ ኣብ ልዕሊ ጊዛን ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣለዎም ስርዓት አዲስ አበባ ናይ ጥፋት ሽርሕታት አምኪነ ክብል ክምድርን ከሎ በወገን ትግራይ ድማ ምላሽ ተዋሂብሎ እዚውን ሒዝና ኣለና ኣብ ዶባት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ዒላማ ከም ዝኾና ተገሊጹሎም ኣይዞምን ካልኦ ዝርዝር ምዕባለታት ሒዝና ኣለና ፈለማ ዝረዩ ኣፈላላት ፖለቲካ ትግራይ ብሰላምን ብዘተን ክፍታሕይሉ ዶክተር ደብረጽዮን መንግስቲ ትግራይ ባዶ ኻዝና ተቐቢሉ ይንቀሳቐስ ምህላው ዝገለጸ ቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ቀንዲ ዕላማን ዕማምን መንግስትነቱ ብዕሊ ገሊጹሎም ሓድሽ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሻድሻይ ዘመን መበል ሸብዓይ ስሩዕ ጉባኤ ዝሳለጠ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሂቡ ድማ ዘተታት ኣካይዱሎም ቀጻል ኣንፈት ፈጻም ስራሕቲ መንግስቲ ጸብጻብ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ምርጋጽ ላዕላውነት ግዛት ትግራይ ሓራ ምውፃን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ህዝቢ ዝርከብ ዝተሰደደ ዝተመዛበለ ናብ መረበቱ ምምላስ ቁልፊ ተግባር قدماي عمام منغست تግራይ ምዃኑ ዝተገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ላዕላውነትና ብምውሓስ እቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና ሓራ ምውፃን ዝተመዛበለ ዝተሰደደ ህዝብና ናብ መረበቱ ምምላስን ቀደማይ ዋኒን መንግስት ትግራይ ይበል እምበር ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ግና ናይ ውድብ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ የተመለሰ ኢሉ እውን መምሕዳር ሕወሓት ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣትወ ተመዛበልቲ ከም ዘይመለሱ ብወግዒ ገሊጹ ነይሩ ብተመዛበልቲ ወገናት ይሽቅጥለው ተባሂሎም ዝኸሰሱ ሰበስልጣናት ሕወሓት ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዛት ትግራይ ክውፁ ዝብል ጸብጻብ ኣብ ቀጻለ እዋናት بمنغست تግራይ ክፍጸሙ ዝተኣንቀደሎም ዓበይቲ ዕማማት ሰፊሩሎም መንግስት ትግራይ ባዶ ኻዝና ተቐቢሉ ይቀጽለሎ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቁጠባ ትግራይ በቲ ጆኖሳይዳዊ ወራር ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ቁጠባዊ መትሕልላኽ ናይ ዳግም ህንጸትን ሕወትን ስራሕ ዘይመስርሑ ስዒቡ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋዶ ድማ ጸብጻብ ቀሪቡ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ገበን ስጋት ገበንን ክንኪ ሰናይ ምምሕዳር ክነግዝ ዘኽእሉ መደባት ተታሒዞም ከም ዘለው ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓዝ ዝወፅእ ኣዋጅ እውን ንተግባራውነቱ ክስራሕ መደብ ተታሒዙሉ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስት ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ባዶ ኻዝና ተቐቢሉ ይንቀሳቐስ ምህላው ወግዓው ገይሩሎም ንሱ ፌደራል መንግስቲ ስርዓት ብልጽግናን ትግራይ በጀት ጥረ ገንዘብ ነዳድን መድሓኒትን ብምዕጻው ንክልላት ኢትዮጵያ በጀት ኣጽዲቑ ንትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዘግለለሉ እዋን ዝፍጽሞ ዘሎ ዕጽዋ ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ በጀት ዕጽዋ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቐጥ ይፈጥር ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ እንተኾነ ግና ቁጠባዊ መዋጽኦ ንምምላሽ መንግስት ትግራይ ንወጻኢ በጀት አዲስ አበባ ካብ ምጽባይ ወጽኡ ኣብ ውሽጣዊ ሃፍቲ ምትካብ ብፍሉይ ክንቀሳቐስ ከም ዝወሰነ ድማ ኣፍሊጡሎም ብፍላይ ድማ ዘፈር መዓድን ወርቂ ሓዊስኻ ዝዓበየ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእልን እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኣወጀ ኣዋጅ ዓርሲ መርኮሳ ብግብሪ ናብ ስራሕ ኣቱ ምህላው እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብግዕዚና ዝተመራስሐ ዝበሎ ኩሉ ኣካል ካብ ተሓታትነት ከም ዘይምልጥ እዩ ዝገለጸ ብፍላይ ድማ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ዳያኑ ዝተወሰደ ናይ ምስጓግ ውሳነን ኣብ ልዕሊ እቶም ካልኦት ሰብዓ ዳያኑ ዝካየድ ዘሎ መጻረዪ ጸብጻብን ኣብ ካልኦት ኣካላት እውን ተመሳሳሊ ስጉምትን ምውሳድ ምድለዋት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሞት ልዑል ስዑድ ዓረብ ዓብደል ቢን ፈሃድ ዝተገብረ ምርመራ ወግዓዊ ኮይኑሎም ሎሚ እቲ ኣብ ወፃ ሃገር ባሃንደበት ብዛዕባ ዝተረኸበ ሬሳ ስዑድ ዓብደላ ቢን ፈሃድ ኣል ስዑድ ወግዓዊ ዝኾነ ጸብጻብ ምኽንያት ሞት ተገሊጹሎም ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ኢንዲፔንደንት ወዲ 29 ዓመት ልዑል ዓብደል ቢን ፈሃድ ቢን ዓብደላ ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣል ስዑድ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ በዓል 5 ሆሆ ሆቴል ማርዮት ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተረጋጊጹሎም ብመሰረት ቤት ፍርዲ ዓዲ እንግሊዝ ወግዓዊ ዝተገብረ ናይ መወዳእታ ናይ ምርመራ ጸብጻብ እቲ ልዑል ብስንኪ ዝወሰዶ ከቢድ ናይ ጸፋርስ ሓሽሽ ኣልኮል ከምኡውን ናይ ጭንቀት መከላኸሊ ፈውስታት ተደሚሮም ብዘጋጠሞ ከቢድ ናይ ልቢ ሕማም ምኽንያት ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተረጋጊጹ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኹ ከም ዘረጋገጾ ሞት እቲ ልዑል ብሃንደበት ዝተኸሰተ ሓደጋ እምበር ባዕሉ ንገዛ ርእሱ ዝፈጸሞ ርእሰ ቅትለት ከም ዘይኮነን ወይ ድማ ዝኾነ ሳልሳይ ኣካል ኢድ ዝተሓወሶ ገበን ከም ዘይኮነ ከም ዘረጋገጸ ዕላዊ ኣብ ዝገበሩ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ልዑል ዓብደል ቢል ፋርሃን ኣል ስዑድ ኣብ በጸታን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ሃገረ ስዑድ ዓረብ ዓቢ ጽልዋ ካብ ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ሓደ ምዃኑ ይንገረሉ ቤተ መንግስቲ ሪያድ ሞት እቲ ልዑል ክንገር ከሎ ጠንቂ ሞት እቲ ልዑል ካብ ምዝራብ እኳ ተቆጠበ እንተኾነ ግና እዚ ሚስጥራዊ ሞት ኣብ ውሽጣዊ ስድራ ቤት ኣል ስዑድ ሓድሽ ፖለቲካውን ስነ ኣእምሮኣውን ሻቕለት ክፈጥር ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹሎም
إذا خمزنا هلو أب منغ سعود عرب عطوقات حوتن خبير خونات قصيلة مالهم سعود عرب ودبايت كتما حديدا كتدبر من كلا عطوقات حوت دما أب لعلي جيزان ناي مسايل متقعتي فصمو مالهم أب كابتا تقيح بحر زلو صتا وترين أبزل على ناي خونات مرز أم تسكاغيرو كمزلو زغلص خوينو عطوقات حوت يمن أب لعلي مراخب سعود عرب ناي مقعزي أقدا مصوع من خلتنا ناي ندادي مراخب مهراو من سعيبو سعود عرب أب لعلي تابع عطوقات تم حدر ودبايت كتما حديدا خمون أب طقا أب تركب دسيت كارمان خبيرنا أير متقعتي فصم مالام عطوقات حوتي أب دبايت كتما سعود عرب جيزان نستفصم ناي بالاستيك ميسايل متقعتي حلفنت كمزوسلو أفليتو عطوقات حوتي اتي أب دبايت كتما سعود عرب جيزان استفصم ناي بالاستيك ميسايل متقعتي حلفنت كمزوسلو أفليتوم نزي سعيبو سبسلطانات رياض أب ملا زوبا جيزان ناي صوان متنقاتا أو جمالهم نايتوم عطوقات وقعاوي مع خل زينا زخنه أنصر الله لومي قدام أب زو صصب اتي ستكوسنا يمن ميسايل متقعتي أبوشتي كتما جيزان خبير بارحوي كمزل على جاليسهم دحرزي متقعتات عطوقات حوتينتي بوغن سعود استفصم دبداب أب لعلي سلامويان تكالات هديدا دسيت كارمان استفصم جبني كبلو بمخنان እዞም ገበናት እዚኦም በዘይ ዝኾነ ምላሽ ከምዚ ሓልፉ ክነረጋግጽ ንፈቱ ክብሉ ገሊጾም ሰበስልጣናት ስዑድ ዓረብ ግና ክሳብ ሕዚ ነዚ መጥቃዕቲ ምልዋጥ ምላሽ ኣይሓብሉን እዮም ንዕጡቃት ሕቲ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ኣብ ልዕሊ መራኸብ ስዑድ ዓረብ ናይ ጉዕዞ እገዳ ድሕሪ ምዋጆም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዘለዉ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ወጥሪ እውን ክጋደድ ከም ዝኽእል ይግለጽ እዩ ዘሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንመራሕቲ ፖለቲካ ንዓበይቲ ዓድን ኦሮሞን ኣምሓራን ህዙጽ ናይ ሰላም ጻውዒ ተቐሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓድሽ ናይ ኩናት ስጋት ንምክልኻል ዓሊሙ ካብ መቐለ ዝተላኸ ደብዳቤ ንናይ ኦሮሞን ኣምሓራን ልሂቃን ምሁራትን ፖለቲካዊ መራሕትን ኣባገዳታትን ዘቕንዐ ክልተ ተኸታተልቲ ደብዳቤታትን ታሪካዊ ዝተባሃለ ህዙጽ ናይ ሰላም ጻውዒት እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብሰንኪ ዝሓለፈ ኩናት ዝበፅሐ ሰብኣዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕንወታት ገና ከይሓወ ሕዚ ድማ ዳግማይ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጽልዋ ዘለዎ ሓድሽ ናይ ኩናት حوي نمولع أب دقة مبصحنا عزيز الشغل حدقنيا معبالا كبل جلسوهم سالساي ويانا تقرأين أبا قداتاتن مرحتي أورمو أبزم حنا لفوز عوعيت تي سرعة قدام نسلام عركن لعلنا تحقن زهبو عبي سفرا بمتغاس اللي كان أورمو أبلع الفيدرال مجلس زلوهم بوليس كول سنة مقبراون سقط تطعمهم نزيزن سلالو زل حدش خنات كلا خلوص عوعي تقريب لهم يتود بكمزات أنقو حزي كل عايز خل خنات أمونغو خلتهم وجنات راح يزقبر زي خناس حيالة تاجرات على من حدش تنا خنات أسعارات زفتنولو حدقنيا نايوكل خنات خون كمز خليو أجنزي بوزلام سلازوخنا دما حق منقساوي جزات مواقرن تግራይ ክخبر ተመዛበልቲ ወገናትና بعدهم ክምለሱ መሰረታውያን አገልግሎታት በሙሉነት ንኸፈቱን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ጸቕጥ ክገብሩ እዩ ጸውዒ ዘሎም በተኻለሸን خدمه ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ናይ ማሕራ ፖለቲካዊ መራሕትን ልሂቃንን ኣብዞም ሓለለፉ ጻውዒት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዘሎ ንዘመናት ዝተሳገረ ናይ ጉርብትና ታሪካዊ ምትሕባር መሰረት ብምግባር ንክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዳግማይ ናይ ኩናት ዓውደ ውግእ ካብ ምዃን ምክልኻል ታሪካዊ ስነ ምግባራዊ ግዴታ ክዋጽኡ እዩ ጻውዒት ተቐሪቡ ዘሎም ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝበለት ውድብ ነቲ ሕገ መንግስታዊ ግዛታት ትግራይ ብሓይሊ ሒዞም ዘለዉ ኣካላት ዝፍጽምዎ ዘሎ ምንቅስቓሳት ንሓድሽ ኩናት ጠንቂ ይኸውን ምህላው ዝገለጸ እቲ ጽሑፍ እዞም ቦታታት እዚኦም ብሰላም ተለቒቖም ናብ ሕገ መንግስታዊ መዋቕሮም ክምለሱን ብሰንኪ ኩናት ዝተፈናቐሉ ኣማእታ ሽሓት ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከምኡ ድማ ንኽልቲኦም ህዝብታት ሓበራዊ ናይ ኩናት ዓውዲ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ዕናዊ ኩናት ብሓባር ብምቋም ዘለቐ ሰላም ብሓባር ክሰርሑ ጻውዒት እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካብ መቐለ ኣብ ዝሓፎ መግለጺ أزهم زلنا هالو سرعة أديس أبا نايت فات شرحتات أمهنا قبل كم درن كله بوجن تقرأ دما ملاش توهي بلام سرايت مكلخان فيدرال منجستي نهاجرن مدخم زعلمو نايت فات حالتات زبلهم شرحتات ببقعات يمكن كم زلك فيلد مارشال برهان جولا تزاري بلام أتي فيلد مارشال إثيوبيا أبزوبا قرن أفريقيا بزلوا جو بوليتيكا وكام تحف تفترون مخنيات نغزالي نستفلا لفتنات تجالس كم تخلص جالس أخوينو أنتو هنا جنا جوعزو لمعاتن بلسجنان زي ديلو نايت فات حالتات زبلهم حالتات زي تفلا لي شرحتات نفس مشتونو كم زلوا زجالس أخوينو سرايت مكلخان هاجر جنا بوقعات يمخنو كم زلوا زجالس وانو زحتو نايت ستان بدو تازل بفلايد ما سايبر خناس ممكات أتي سرايت عقمو بزمن أو تكنولوجيا معاتن حيل سبني حيولا كم زلوا زجالس يخون مبر أزي بوجن فيدرال منجسي قرب نايت ستان تحنت المحاس مجلتي مستي أبايت زلوا ستاو خونت فيسوم زجاجو مخانو تنتنتي بوليتيكا يجلس لهم عديخو سدزخنا وبحيوم راخذي شكرنا حليفو حدنا خوينا بحال حبيبنا خاله أزر عربي معبالة كاب تجري صار خبرات دورانات إثيوبيا استمهذا ميلا سراوي تجري علم لغة مكروز ملكة سبساب نقرب سراوي تجري تكنولوجيا دورانات المكل خال اللي في ميميكرايز تبعها ما يخال أيقونات عالم سلتي تكمل لو يتجلس عب زي سومن زي كاب تدي في زوج حدش تنقص مثلي أزر عربي خويني قنيم أتي مثلي سراوي تجري درون المكل خال ستقملوا سلت خوينو بقوة اللي تشافينهم سلتنا ولا سراوي تجري وتدراوي من قصاصات تكايدو زملختهم نسيع بدما بفلاي جل جل وجنات عبزي زمن زي تكنولوجيا دورانات
ድሮናት ናይ ቴክኖሎጂ ድሮናት ብቆጽሊ ምኽልኻል ከም ዕሽነት ብምቁጻር ከቆናጽቡ ተዓዚምና ኢና እንትኾነ ግና እዚ ስልቲ እዚ ዓለምለኻዊ ታሪካዊ ተመክሮ ጽልዋ ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዝረብ ኣሎ ብፍላይ ድማ ንናይ ጸላኢ ዘመናዊ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንምፍሻል ኣብ ወታደራዊ ሳይንስ ኮንፊለጅ ዲሴፕሽን ምሕባን ምጥባርን ተባሂሉ ጽዋዕ ኮይኑ ብወግዕ ድማ ሊፍ ሚሚክራይ ምስ ተፈጥሮ ምምሳል ተባሂሉ ዝፍለጥ ስልታዊ መከላኸሊ ምዃኑ ይግለጽ ካብ ትግራይ ዝወጹ ሓደሽ ተንቀሳቃሲ ምስሊ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ አካላቶም ብሐምለዋይ ቆጽሊ ጨንፈራት ብምሽፋን ምስቲ ከባቢያዊ መልክዓ ምድሪ ሓደ ኮይኖም ምንቅስቃስ ክገብሩ ኢና ተዓዚምና መራሕቲ ሕወሓት በብጣቢኡ ዘረ ድሮን ተኺልና ኢና ዝብል ዘረብኦም ዘፍሽል እዩ ክብሉ ብዙሓት ዝጽሕፉ ዘለዉ ኮይኖም ብኣንጻሩ ድማ እዚ ስልቲ እዚ ኣብ ሰለስተ ወታደራዊ ስልትታት ዝተመስረተ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ ፈላማይ ናይ ኣየር ምድንጋር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ብልዑል ርሕቀት ዝከታተል ናይ ድሮን ኦፕሬተር ንጹር ዕላማን ከይረክብ ዝሕግዝ ካሜራታትን ድሮን ንምድንጋር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ እተን ብሙቐት ዝሰርሓ ዘመናውያን ድሮናት ብተፈጥራዊ ቆጽሊ ብምሽፋን ካብ ወታደራዊ መጓዓዝያ መኻይን ዝወጽእ ሙቐት ንኸይረአ ዝዓግት መሳርሒ ምዃኑ ይግለጽ እዩ እዚ ምሕባን ምምስሳልን ዝተባሃለ ስትራቴጂ ኣብ ታሪክ ዓለምለኻውያን ውግኣት ዓብዪ ጽልዋ ዝፈጠረን ውፅኢታውነቱ ዘረጋግጽ ምዃኑ ድማ ይዘረበሉ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ቬትናምን ኣሜሪካን ዝነበረ ውግእ ተዋጋእቲ ቪየትኮንግ ኣንጻር እቲ ዝሓየለ ናይ ኣየር ሓይሊ ኣሜሪካ ንምክልኻል ኣብ ድሕሪኦም ቆጽላውቲ ብምእሳር ምስቲ ድሙቕ ጫካ ሓደ ኮይኖም ይዋግኡ ምንባሮም ይግለጸሎም እዩ ኣሜሪካውያን ነዚ ንምፍሻል ኤጀንት ኦሬንጅ ዝተባሃለ ቆጽሊ ኣዋም ዘርግፍ ኬሚካል ተጠቒሞም ሓያል መጥቃዕቲ ዘውረዱ እኳ እንተነበሩ እቲ ምሕባእ እቲ ኩናት ነዊሕ ዓመታት ክጓተት ከም ዝገበሮ ግን ይግለጸሉ እዩ እቲ ዝተዘርግሐ ናይ ኣባላት ቲዴፍ ውግዓ ምስሊ ነቲ ዘሎ ናይ ብልጽግና ከቢድ ቴክኖሎጂ ብባህላዊ ወታደራዊ ሳይንስ ንምምካዝ ዝተመሃዘ ኣዘራራቢ ስልቲ ምዃኑ ድማ ንብዙሓት ኣገሪሙ እዩ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ገዳማት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ክልተ መነኮሳት ከም ዝተቐተላ ተገሊጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ዝርከብ ገዳማት አንድነት ኣባይ ፈለጊዮን ቅድስት ኣርሴማ ብድሮን ከም ዝተፈጸመ ብዝተገለጸ መጥቃዕቲ ክልተ መነኮሳት ከም ዝተቐተላ ምንጭታት ገሊጾም ነይስዕቡ ድማ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ከቢድ መግለጺ ኣውፅኣላ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ዝጽውዎ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ዓርሶም ምክልኻል ዘይኽእሉ ምእመናን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብምኹናን እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብል ተማሕጺኖም ኣለዉ በቲ ትማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክልተ ግዳያት ክኾኑ ከለዉ 12 መነኮሳት ቆሲሎም ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓንቲ ካብአን ብከቢድ ቆሲላ ሎሚ ሕክምና ካብ መካነ ሰላም ሆስፒታል ናብ ደሴ ተወሲዳ ከም ዘላ እዩ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ሚያዝያ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተወልዐ ግጭት ንህይወት ብዙሓት ሰባት ካብ ምጥፋእ ሓሊፉ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ናብ ዘይምርግጋእ ከም ዘሎ ይግለጹ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ክልል ብስንክቲ ግጭት ዘይሕጋዊ ቅትለት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ዕንወትን ንብረትን ይፍጸም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክገልጻ ጸኒሐን እየን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ወረዳ ቢም ፈተና አዛዚሞም በመኪና ናብ ዓዶም ዝመለሱ ዝነበሩ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ብዘጋጠሞም ናይ ተኩስ መጥቃዕቲ 5 ተምሃሮ መቆሰሎም ምንጭታት ገሊጾም ነይሮም ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ናባኹም ዝዋድና መገደፊ ምዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለዝጸናኹም ኣዝና ንመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ